जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळर खबर को ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन। आसतु किछि खबर पर नजर पकेबा एवं देखिबा लघुचाप जनित वर्षा एवं पाणीपागर खबर ओडिशा पर कौन रही यार प्रभाव। आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नबा। राज्य में आज प्रबल वर्षा हो पारे कारण काली स्पष्ट हो पारे घूर्णिबलय गजपति गंजाम मयूरभंज रायगड़ा केन्दुझर में प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी किंतु आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण में भी घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। बालेश्वर जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा भद्रक समेत पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशा विभिन्न जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे किंतु आमे कही रखुचु आपण मानकु एपटे 9 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिबो बोली आकलन करा जायछि। अन्य पक्षरे आज मयूरभंज केन्दुझर गजपति सुंदरगढ़ रायगड़ा कोरापुट गंजाम रे अधिक वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। ओडिशा रे लगातार भाव में लगी रही वर्षा को नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग एवं प्रत्येक जिला को रही सतर्क घंटे। संबलपुर झारसुगुड़ा मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर बरगड़ अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा नयगड़ा गंजाम गजपति भुवनेश्वर भली जिले में येलो वार्निंग जारी कर यही सब जिला गुड़िकरू गोटे किंबा दुईटी स्थान में अति प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु एथि आमे कही रखुचु झटका पवन आपण देखुवे भिजुआल माध्यम रे किपरि रंग रही आकाशर एटी स्पष्ट बारी होउछि निश्चित भाव में ओडिशार प्रभाव पड़ुछि वर्षा उपरे। 30 ରୁ 40 किलोमीटर घंटा प्रति बेगरे रहिबो पवन एवं तुहाकु तुहा वर्षा मध्य लगी रहिबो किंतु आमे कही रखुचु अगस्त 9 तारिख रे मध्यर अनेक जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि एवं सतर्क घंटी देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। यह जिलागुड़िक होउछि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगड़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केउंझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध अनुगुल बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी यही सब जिलागुड़िक गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सहित झटका पवन एवं 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटार बहिबार संभावना अच्छी। सेपरी अगस्त 10 तारिख में सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगड़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा एवं बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी यही सब जिलागुड़िक गोटे किंबा दुईटी स्थान में अति प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आमे कही रखुचु आपण मानकु किपरि भाव में स्थिति रही ओडिशा रे। निश्चित भाव में आमे कहि परिबा एभली भाव में जो ओडिशा रे घूर्णिबलय सृष्टि हम 7 तारिख में यही 7 तारिख को नहीं सतर्क घंटी बजई सारी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई किपरि भाव में यार स्थिति एवं रही ओडिशा पर प्रभाव निश्चित भाव में कहवा एभली भाव में ओडिशार जो भाई लगी रही लगातार भाव में वर्षा आम देखीलु ओडिशा रे अनेक जिला मानकरे आम देखा पूर्वर जो भाई मत्स्यजीवी मानक सतर्क सूचना जारी कर 7 तारिख कतर जो घूर्णिबल सृष्टि होती निश्चित भाव में आम कहवा एटा एक प्रकार वर्षार तांडव लीला रोशा उपर यार प्रभाव निश्चित भाव में रहिबो कारण आम देखीलु पूर्वर जो लघुचाप से सृष्टि होता ओडिशा पर यह निश्चित भाव में ओडिशा पर प्रभाव पड़ो। एटी मध्यरु आमे सतर्क घंटी बजई सारी सारापर एवं सतर्क सूचना आंचलिक पाणीपाग विज्ञान तरफ प्रत्येक जिलापाल को सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आमे कही रखुचु आपण मानकु बारंबार देखुचु सकाळ रे खबर रे जो भाई देखु आम दृश्य देखु किपरि अनेक स्थान में वर्षा आरंभ हो जाइछि एवं घड़घड़ी बिजुली सहित आरंभ होइथार स्पष्ट चित्र सामना को आसीथिला। कही रखुचु एभली भाव में वर्षा जमीती तुहाकु तुहा वर्षा लगी रही अनेक स्थान जदि आम देखा वर्षार जब तारतम्य कथा कहवा झिपिझिपि वर्षा आरंभ हो जाइए अनेक स्थान में आम देखीलु गोटे किंबा दुईटी स्थान में वर्षा आरंभ हो जाइए किंतु लगातार भाव में आम देखिमु 4 दिन धरी ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क घंटी बजई सारी आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आम कही रखुचु किपरि भाव में वर्षार तारतम्य को लेखि बर्तमान जो भाई
ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛି ଏବଂ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବର୍ଷାର ପାଗର ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ବର୍ଷାର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୂଳକୁ ଏକ ସାଥ ଦେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରିବାରେ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳରେ ଖବରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ କରିଛି 7 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି ମାନେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କାଳବୈଶାଖୀ କିଛି ନଥିବ ଏବଂ ଘୁଟି ଆସିବ, ବର୍ଷା ହେବ, ପବନ ହେବ, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ହେଉଛି, ଲାଇଟିଂ ଅଧିକା ହେଉଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା, 7ଟି ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଜୁଆଲ କିପରି ରହିଛି ଏହାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ କେତେ ଜୋର ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 7ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିବ ବୋଲି ଏହାକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଇଛି 7 ତାରିଖର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବା ଅପବାତ ରୂପ ନେବ, ଲଘୁଚାପଟି ରୂପ ନେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପରେ କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସରକାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଲଘୁଚାପ ହୁଏ, ଯଦି ବଡ଼ ଲଘୁଚାପଟି ହୁଏ ତାହେଲେ କେତେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କନସିୟସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।